Jika macho ponyo, matunye ho.
Jikameka Jolapo Nala Yasuboko Agape sesela nuene ziondo medeme Yesu ahomu afatu medeme Yesu fadeke mawomo medeme Yesu musaja kolesi agape sesela nuene ziondo Puji, isi ucho chiungele Madenye mo popo, de Yesu nye sekeji De how de to them, abe pucha buene Madungu de hepa, amenu venu Lagbo pachi puji, isi ucho chiungele Madenye mo popo de Yesu nye sekeji Ne how de to dem abe pucha buene Madungu de hepa amenu venu Medeme Yesu ahomu amfati Medeme Yesu vodeme mawomo Medeme Yesu musaja kolesi agape sesela nuene siodo la kopachi opuji fisi fucho chiongele madenye mopopo de Yesu nye sekeji ne how de to them abe fucha boana Madungu de hepa amenu venu Medeme Yesu ahomu afatu Medeme Yesu fadeke mawomo Medeme Yesu musaja kolesi agape sesela nuene ziondo Yesu ahomu afatu Medeme Yesu vadeke mawomo Medeme Yesu musaja kolesi agape sesela nuene ziondo Epuano na yawo Epuano Bois
Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. My next song is an Ebony. Miel les ozons. Calais boy, les yeux super comme mi avant quoi elle avait Christo du Kuchinami mi avait mon cocotte elle est chioda Honamichro miete kukuna. I don't know what you brought tonight. This second chair is not for everybody. It's for you. It's not about going to the park. It's about an encounter with the Lord. The Lord is here tonight to meet someone in a different form. Tukuchi nami ya mokoko lechi woda apeto
Lord will be by your side. The Lord will honor you and I this year. For your encounter with the Lord tonight, your story will change this year. The Lord shall promote you this year. You shall encounter Him every day, every time, every hour, every minute, every season. You will encounter the Lord. Let Him water Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mida akbena maou le ndekanyeya. Merci au Seigneur ce matin. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Akbena maou le akbeota. Mais dakbena maou le novi de sia de pakbeta le gapopoyame. Maou ne yirao afisi afi ne le. Maou pa menuveve ne subonao. Maou ne donku dio le ndekanye ya le Yesu Kristo pe nkome. Maou ike wana nywena mea. Maou ne wonywena. Maou ne wonywena apeo le Yesu Kristo pe nkome. Miachle nous les Biblame. Nous allons faire la lecture biblique. Miachle nous les Biblame. Eye ndekanye ya miachle Salomon Bla Eni Vo Adelia. Nous allons lire ce matin le psaume 86. Nous allons lire le psaume 86, versets 15, 16 et 17. Psaume 86, versets 15, 16 et 17. Miletachle Salomon Bla Eni Vo Aden. Bukwi we aton we aden ple we andrelia. Salomon Bla Enivo Aden Bukwi we aton we aden ple we andrelia. Les Français, nous allons d'abord faire la lecture en français et je te demande de bien prêter oreille à cette lecture biblique. Mais de kukumia do tonu khleanuede afisi afine les partout où tu te trouves maintenant, que la grâce de Dieu te touche au nom de Jésus. Prêtons oreille à la lecture biblique. Écoutons la lecture biblique. Psaume 86, versets 15, 16, 17. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 16. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Verset 17. Opère un signe en ma faveur. Amen. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles.
ô Éternel. Nous allons relire le verset 17. Les Français. Seigneur, opère un signe en ma faveur. Que ce verset, cette parole soit ta prière. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Je prie ce matin que Dieu te console au nom de Jésus. Seigneur, console tes fils ce matin. Seigneur, console tes filles au nom de Jésus. Apeto fa kona vio untu vide, fa kona vio nyonu vide, l'endekanye ya le Yesu Christo ben kome. Amen. Nous allons lire en hébreu, Salomon bla enivo adelia dotonu hekleanyuede, Salomon bla enivo adelia e gomede doa ela teni kukuwi aden to kukuwi aden fa alo wene e vomi el tepe a miarle kukuwi aton wi aden ple wi andrea Salomon bla enivo aden Bibla le glo le beme bena gake wola egboadidi bleu wolonlola sogbo eye nyatepe son le meu maunti David le pokudo bupi wi adien eye ata ponubla nuit eye nana unsem eye na khona wo dola sia bupi wi Andrea wo jesi wonuku adenam si ade wo lolonam afia alebe nenye futo kwela na peo elabena wo Yehowa ekpena de unye eye nefa akonam. Amen. Me dibe mi agatro khle pupi wi aden ple wi Andrea mi akhle pupi wi aden ple wi Andrea eyata po nubla nuit eye nana nsem eye na khona wo dolasia wo jesi wonuku adenam si ade wo lolonam afia alebe nenye futo kwela na kpewo elabena wo Yehowa ekpena de unye eye nefa akonam ndekanye ya medogbeda bena mawu nekpede untio mawu sikekpena da menti pekpede unyi tola mawu gwe wuchona pekpede unike begblede kema va tochome edde siade ke eda nu begblede keme beja bedemo wa mawu gwe wuchona amegbe tope pekpede nwa wa kpede nti o ya voa duma hi begble la temva tochome vo pekpede unike mawu nana Yehowa nana David be wo Yehowa ekpena de unye eye nefa konam me dogbedalem dekanye ya bena afisi afi kenelea Yehowa nekpede untio nono me de sia de ikeme amadele nu sia nu ikeme ele tua mebe Yehowa ikekpena da me unti eye ekpede David unti kaka David le dit dans le Salomon bla niveau adin Somme 86 mea me dogbedale ndekanya yala ao Yehowa ne don kutio eye wakpede untio David be efa konam oh Yesu fa kona vie untu dele ndekanya ya Yesu mi dogbedabe na fa kona vie nyonu videle ndekanya ya
Le makata bashakata. Mi dakbena o maou akbena o. Merci Seigneur ce matin pour cette occasion, cette opportunité. Monu poponyo ya ikene ganami bena. Mia notitede amenu vevepe fiaziklingo. Maou mi dogbeda mi dakbena o akbena o de novisia novi pagbeta. Mi dogbeda e mi gle miniti o mi awole gbedodora melende kanye yade asiome. Ah Yesu vasra mi po. Yesu vasra mi po vakbede mi auntilem de kanye ya. Viens nous soutenir, Saint-Esprit. Viens nous aider ce matin au nom de Jésus. Les makalabashakata. Consolateur, viens consoler tes enfants ce matin. Consolateur, viens consoler ton fils ce matin. Console ta fille ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions mitogbeda des connexions internet tata mitogbeda de nous sianuta le malakata laba shabaya. Spirit of the Lord vakbede miaunti bogbokokwe vakbede miaunti vakbede vio de muti fifila. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit. Makataba shakataya. Mie dogbeda le Yesu Kristo penkome. Amen. Mi gadogbena mia dometo de sia de le mia peto Yesu Kristo penkome. Afisi afi nele edusia duikeme nelea. Me dogbeda bena maupa menuvevene kao le fima. Ye me galegbe domda be enyaike David blo ebe ao Yehowa ekpena de unye eye nefa konam me dogbeda la me legbe domda le ndekanye ya be enyaya ne fe me now le Yesu pen come eweke amegbeto glodi kekem. Ils t'ont tous abandonné, ils t'ont tous oublié. Et oui, gledi kekea me dogbeda Yehowa ike donku David ji ye wo ekpede mchi le nu gedeme ene pe honame eye wo fa kone me le gbedum da le ndekanye ya nu sia nu ike metomnele nu sia nu ike le jo nu sia nu ike do galagbe omea Yehowa ne kpede mchi o mau pasi mau pe honame pasi Ike benada meunchi eye wo fa kona me etutuna adachi na me edena me le nono me sese de sia de me oh Yehowa wasia ne didi de mia pak beji fifila le Yesu Kristo pen come me dogbeda de evie unchu deta le gapopoya me ele nono me de me tu ne comprends même pas ce qui se passe me dogbeda la maupasine que le Seigneur soit ton aide maintenant, que le Seigneur te vienne en aide, que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a un projet de prière, il y a lève-toi et prie. So eye na dogbeda eye ndekanye ya lundi 17 mai 2021 Midia dogbeda yemi edjegome hanvo. Nous allons prier pour cette nouvelle semaine qui commence. Afi si afi nelea, s'il te plaît. Non, bedodora pek bogboya mekblemi au mau belek bedomda la. Belek bedomda ewenye khona meto khona made amade fifila amade ike agbalekpe eglobena mi ateva yegbo mi ameyo agbalekpe mi eye nu tikona mi ava ndekanye ya mau kpovi oda kpovi untumada kpovi onyonumada agbayo kata le tanea ekpoa Yesu agbalekpem de ditenchi we kekbenada menti ekbenada menti enyame va chone nchio
ekpenada mentia problème me va donacho me ola Yesu do wo khona me paside da le Yesu pen come me gakpoto le gbedomda Yesu do wo khona me paside da no gbedododa pe gbogbo ya me plemi afisi afine le amede kuku to gbedododa to gbogbo ne be de Yesu do wo khona me paside da mlem de kanya ya Yesu pede wuntinye Yesu khonam lem de kanya ya amerene to gbedododa là où tu es commence par prier. Demande au Seigneur de te venir en aide maintenant. Que le Seigneur te console maintenant. Malekata la bashakata. Togbe dodora afine lea. Bien maou pekbe pedeu. Makete le boshakata la baba. Nous sianui me eleto. Nous sianui ke elekbeo abak baene. Maou pe khona mene tuo fifila le Yesu Christo pen come. Kerabashakata Libro kebakata la bashakata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Libro ketelebo shakaya. Eye mi ga donu so le ga popoyame. Me donu so be me ga garder amen veve ana un tot do kuo. Ne garde pas cette grâce pour toi seul. Partage cette grâce dans les groupes Facebook avec les amis. Invite, mentionne des amis. Miasina no vibubuone wahanwakbo. Gomeleme. Mele katalaba shakalababa. Enye bedodora play intercession pe gododo. Oh Seigneur, nous prions Seigneur, nous miele bedomda lendekanye ya maou. Milegbe domda be agbade kpekpe nous metoto de kpekpe ike evio ma ike elle est connectée gapopo ya mea e di hona me toka kame bo amede keme le dibe ya kpede mtio amede keme le di la donu yepe nyama de la Yesu donu nyame le Yesu pen come mdekanye ya ao David pen maou ewemi le yo. Nous te prions Seigneur, nous t'invoquons ce matin Seigneur, nous te supplions mie de kukunao apeto wo ikekpede David nti ekpede David nti ye obede ebe yebe futo pongpen odungpen Yesu pede viomti le Yesu pen come mi galegbe domda fifila melegbe domda de tao oike enu chikonao. Tu es complètement totalement fatigué, découragé, abattu. Maoupasi ne pede muchi o fifila. Que la main du Seigneur te relève maintenant au nom de Jésus. Le kalababa shakalababa libre kaba shakata kaba makalababaya rebo kaba shama katalaba. Mielegbe domda mi gedegbe dodora me voya wode kakple mi afisi afine le wode kakple mi nogbe dodora fe gbogboya me. Nogbe dodora pe gbogbo ya me glonya ya kpede mtinye globena apeto Yesu lemde kanye ya metso gbojo pe kao la gbenye me ne le senkonye ya wogbe dodora ya pri wekple wo jibli bo wekple khose globena apeto Yesu lemde kanye ya metso gbojo pe ka la gbenye me metso découragement pe kala gbenyeme metso vvcp kao la gbenyeme vvcp prison de sia de ikememelea de la Yesu demleme lendekanya découragement pe prison de sia de ikememelea de la Yesu demleme le Yesu Christo pe nkome apeto Yesu me dogbeda le gapopo yame. Malekataba shakataba kabadaba maoumi dogbeda de viota désespoir mokpokpo bubu vvcc nou khaha pe prison de sia de keme viode le lende kanya
Apeto Yesu donkweji pede emchi fa kone le Yesu Christo pen come a nubla nui pola enenye de la Yesu tite na khonami lende kanye ya de la Yesu tite na khona viode lende kanye ya David bede mais toi Seigneur tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Nous en appelons à ta miséricorde ce matin. Nous t'invoquons à cause de ta compassion ce matin. Yesu mi dogbeda e vio mi dogbeda de viota nous haha vvcc tame bubu vovo amertume découragement, désespoir. Mi dogbeda lende kanyaya mi baye me gaho kata makata ba shakata kaba ne ele dotomia me de kuku dogbeda la globena le Yesu pen come me ba découragement pe gaho la gbenyeme le Yesu pen come me ba désespoir pe gaho le Yesu pen come VVCC amertume pe gahoye pe kao me tue la benyeme gbogbo didi na pede viwo de mchi fifila hona viwo de fifila me dogbeda de tao fifila be mau ne pede mchio mau pasi ne didi wa hona wa pede mchio fifila ke barakata ba shakala baba remakabara bada ba shabakatakaba mitso gojo pe kao mi dogbeda ye mitso nu haha pe kao la gbeome le Yesu pen comme VVCC pe kao ne cho la gbeome le Yesu pen comme bla nuit le tristesse pe kao mi tue le agbeome ke badada ba shakataba mi dogbeda le Yesu pen comme me dogbeda de tao fifila me dogbeda da madeta mi tso suicide pe kao la gbeome weke enua le va tamena o susuma le va nao be ao be me gahia be manu agbeo ne me jokua enyo e weke ele de susuma fifila me dogbeda de tao me de lupo le gbogbo vodi ma pasime mi dogbeda mi de amade pe lupo le ku gbogbo pasime le mde kanya mi dogbeda ameana wurianto dokui esprit de suicide mi dogbeda de amade talende kanya amade ke gbogbo ma ele blow gbogbo ma ele blow ele tremona made mi dogbeda be de lupo ne to le gbogbo ma pasime suicide pe kao kata mi tue la geumelente kanya le Yesu Christo pen come kedabada ba shakata kaba rabakaba raba shabala kaba katakaba re mama kaba babaya David Bena Bukwi Wiadien le verset 16 Eyata ponubla nuinam Eyata ponubla nuinam Eye nana unsem Eye na khona o dolala sia Miaga dogbeda Migaja dogbeda ke Amadoa certaines personnes font face, traversent des moments de défi, de challenge. Mia dogbedabe défi de sia de challenge de pepe ike ele dogo. Ike me ele to montagne de challenge de sia de ike banko fifila. Maune khona o le Yesu pen come. Me dogbedade taolende kanya yabe. Maune bonu bla nuinao eye wa khonao mau pasi yepe khona me pasi ne kao fifila makata ba shakata kaba rabakaba da ba shabala katakaba le Yesu Christo pe nkome mau pe khona me pasi ne kao fifila weke ele to challenge défi tu fais face à des défis
mi dogbeda le Yesu Christo pen come bedade mau ne pede unchio mau ne do unseye yeo mau ne leo chite fifila le Yesu Christo pen come kinda barakatakaba shabakatakaba liba kabadaba shabakatakaba mi gaja dogbeda ke eye mi adogbeda atite de jogbevoensia jogbevoenti mi atite de jogbevoensia jogbevoenti ma shakala bakata ne le semiankwa wogbedodo daya globena afeto Yesu meto agbenye gleda sio melende kanya ya afeto Yesu me dogbeda be jogbevoen de siade ne to la gbenyeme le Yesu pen come me tu jogbevoe pa gbo la gbenyeme le gbogome le unchi lame le tome le ganyao gome le nyesro de fe la fenyeme esronye kple vinyo pa gbeme me tu jogbevoe pa gbo de siade togbe dodo da kata ba shakalabaya remakaba shakatakaba maumi dogbeda lente kanyeya jogbevoe de siade ibraraba shabala katakaba remakaba shekatakaba mi dogbeda mau me dogbeda de viwo katata lente kanyeya mi chite de jogbevoe onuchi mi tu jogbevoe pa gbo de siade mi note jogbevoe pa ya popo de siade le Yesu Christo pe nkome li maketa da ba shakatakaba jogbevoe pe aya de siade mi to etelende kanya le viwo pa gbeme le Yesu Christo pe nkome me dogbeda de evio untu viota me dogbeda de evio nyonu viota Yesu dujinao le Yesu Christo pen come kebadadaba shakatakaba rekabadadabadaba shakatakaba remamamamama kabadabadabadaba rekatalaba shakatakaba mie dogbeda le Yesu pen come. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons continuer la prière. Et medibe dogbeda de kosira ye ata. Dogbeda globena apeto Yesu. Seigneur Jésus, je te remets cette nouvelle semaine. Kalaba shakaba. Rabaya kabadabadaba. Amedene dogbeda, untudene dogbeda, nyonudene dogbeda. Prie pour la nouvelle semaine. Chokosira ye aglede maupa sime. Blobena, Seigneur Jésus, je te remets cette nouvelle semaine. Ki badabadaba shakatakaba. Remakaba shakatakatakaba. Rebababaraba shabarabadaba. Seigneur Jésus, je te remets cette nouvelle semaine. Nous demandons ta grâce pour cette nouvelle semaine. Mi biawa menuveve hena kosira yea. Le karaba shakata da baba. Re mama mama kabada badaba shakata kaba. Ikadaba baba reba kabada badaba. Seigneur Jésus, nous demandons ta grâce pour cette nouvelle semaine. Irebakaba shakata da badaba. Seigneur Jésus, bénis cette nouvelle semaine. Dogbeda, là où tu te trouves, prie maintenant pour cette nouvelle semaine. Dogbeda de kosira ye yeata. Globena apeto Yesu, mecho kosira ye agleda siome. Nous te remettons cette nouvelle semaine ce matin. Yesu noni klimi le kosira yame. Yesu noni klimi le kosira yame. Apeto Yesu noni klimi plomi le kosira yame. Gbogbo kwe ploviwo le kosira yame. Mi dogbedade egbejoda gbeta. Mi dogbedade etsobrada gbe mardi. Mi dogbedade mercredi ta.
mi dogbedade et jeudi ta, mi dogbedade vendredi ta, mi dogbedade samedi ta, mi dogbedade dimanche ta. Maou mi bia amenu veve wa amenu veve mi bia le Yesu Christo pe nkome mashakata bakabada badaba li baba baba kabada dadaba shekata bakabada katakaba. Ah, maou nonyek pleviwo le Yesu Christo pe nkome mi dogbedale bakada ba shakaba. Mais des coucou, nia dogbeda, prions pour nos maisons. Nia dogbeda de mia papa ota ne le senkonya. Globena de la Yesu me dogbeda de apenyeta. Me dogbeda me gle apenyeda siome. Me dogbeda de esronye gle vigne ota. Me dogbeda de famille ota. Dogbeda le gapopoya me amedene wogbe dododa ya globe. Seigneur, je prie pour ma maison, mon conjoint, mes enfants, ma famille. Yesu mi dogbeda de mia papeta. Likada ba shakata ba kabada daba. Reba katala ba shaba katala baba. Re mama mama kababa baba raba shaba katakaba. Yesu mi dogbeda de mia papota. Mi cho mia papo mia sro mia vio bleda siome. Michom nia dilao bleda siome. Yesu duji kadaba shakatakaba. Reba baba kababa katakaba dabaya. Yesu duji le mia papa ome. Mi ble mia papa me toda siome. Yesu duji mashakata daba kaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mi dogbeda le Yesu penkome. Dakbe na mau amesia mene dakbe na mau afisi afi nelea me de kuku dakbe na mau globe na Yesu akbe na o. De la Yesu akbe na o. Mi dakbe na o Yesu mi dakbe na o akbe le wodo wo ota. Dakbe na mau afisi afi nelea dakbe na mau globe Yesu akbe na o. Merci Seigneur. Merci parce que tu as encore exaucé nos prières ce matin. Merci Seigneur pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Akbena ode evio untude pagbeta. Akbena ode evio nyonude pe agbeta. Thank you Jesus. Akbena o apeto Yesu. Mie dogbeda le Yesu penkome. Nous avons prié au nom de Jésus. Mia sehaya, mia agatro sehaya, nemi sehavoa, mia trova eye mia dogbeda. Je vais prier pour toi après ce cantique. My next song is in Ebene. Mia lesoso, kale toy, le Yesu penkome. Mia vombo. Elle avait Christo du Kuchinami. Mi avait Mokokode. Elle est Juoda. Hodamitro. I don't know what you brought tonight. This second chair is not for everybody. It's for you. It's not about going to the park. It's about an encounter with the Lord. The Lord is here tonight to meet someone in a different form. Cristo Gucci Lady Oda Apeto Midro Oh Yesu Yeah
Ya mon papa. Ledi woda Yamahu Nenya ha me de kuku etendi fa di ha fa. Yes, na midro miede kuku nawo ya Yamo koko, yape mo koko, eledi woda, apeto Yesu. Oh, ona midro, oh Yesu, miede, gugu, nawo. Katabasha Yede kuku na o Yesu Mashallah katalabaya. Hafimia adogbeda medibe mia gatrochle miame Salomon. Nous allons encore lire le psaume 86. Besiagbe viwo hiawo ewe nyemia Pemo popo Yesu apetova aova vana demi ewenyemia pemo popo Yesu va ova Vana Demi. Psaume 86. Salomon bla et niveau à den. Puis oui à ton oui à den ple oui andrin. Mia gachleke et mia dogbeda. Mais de coucou doto puis à nuede fifi a mia chlele et puis beme quoi evo. Ebede. Gake wola Egboadidi bleu. David est le pour nous poto mauntia. Wololola sogbo. Eye. Nyatepe son le meu. Poupi oui adien. Eye ata ponubla nuit. Eye nana unsem. Eye na khona o dolasia. Me dogbeda de taunde kanya. Be unseye ne choma ugbo vanao. We kele semianko. Unseye ma upe unse vanao fifila. Chite eye na zozoli. We ke bojo. Elle est fatiguée, complètement faible. Mais ben unseye ne do me ofifila. Ebe wo Jesse wonu kwa de nam. Ao Yesu wo Jesse wonuku na vio de fifila. Ouais le vieux nous vide pas gbeme. Ouais le vieux unchu de pas gbeme. Français gbeme ebe opère un signe en ma faveur. Makatadaba. Eh ben si ade wololonam afia alebe nenye futo kwela nakpewo elabena wo Yehowa ekpena de unye eye nefa konam ni adogbeda. Seigneur, nous prions ce matin.
mi ga dogbeda me dogbeda de vieux de sia de talent de kanya e vieux de sia de que le semi après belle ga popo ya me dogbeda de ta mau hona me tova va yenye o mau si tu peux va nenye woye hona David le blema nde kanya ya hona miaoha Yesu hona miaoha e kwa nubla nuina me et quoi nous blanouina, mais tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Yesu khade wo nous blanouik pokota na honami hona unchude hona nyonude lende kanya le Yesu Christo pen come afeto cho unseye yenam cho unseye yena vio de fifila unseye yene domme o fifi le Yesu Christo pen come me gale bedum dade amade ke bojo kekemta amade ke edibane kekem amade ke bumo popo le kaba shakaba maune kasi unchi ofifila le Yesu pen come me dogbeda amesia me ke le ledo mauvis de sia de ke le ledo fifila unseye ye doyo pe unse ne didi de dio fifila le Yesu Christo pen come Maou Wojesi, le mien pas demain. Seigneur, opère un signe en notre faveur. Seigneur, nous t'invoquons, nous te supplions. Opère un signe en notre faveur. Ouais, le vieux tu m'as pas demain. Ouais, le vieux nous m'a pas demain. Challenge de siade, défi de siade. Et que vieux et le doko, et le tout ayasese maomea. Opère un signe, Seigneur. Opère un signe en sa faveur ce matin. Maintenant, au nom de Jésus. Ebadadaba shakata. Me dogbeda le kapopoya me. Mpeke pe futodo de mchia. Be eye jinkpe lava me le dogbeda de tau. Mpede pe futobe ne va jiwa. Futonto jienpe alava le Yesu Christo pen come. David bede. Be nenye futo kwela nakpeo. Me bede mpede siade. Ike futo do be nane vajio. Be ewola akpongpe adumpe. Mi dogbeda lende kanya bena mi doli résultat mi doli nonomea. Mpea netro ina futonto futo wo futo ela kpongpe le Yesu Christo pen come. Maune pede munchio lende kanya mebe nonomesia nonome ikemenelea. Me bia mau pe amekpekpe de munchi aleke mau penada me munchi wo honana mea le kadada bashaka amesia me kele do problème financier elle est traversée tempête financière mi dogbeda de taofifila mau ne pede munchio mau ne dujinao mau ne honao amesia me kepe srode de penya ezu tukada ezu défi ezu problème Maune pedenchio lende kanya ya le Yesu pen come. Me dogbeda de mauvi unchu vireta. Me dogbeda de mauvi nyonu vireta. Me be ne esrode de o ezu adaka kapenya. Ezu challenge, ezu défi. Mau ne pedenchio lende kanya ya. Eye mau ne fakonao le Yesu pen come. Kosida ya. Me dogbeda be mau ne duchina o le kosida ya me. Maune de do kufia la gbe me le kosida ya me eye gbedodo da imele wode taolende kanya ya kosida ya me particulièrement maune wo jeside en ta faveur mebe maune wo jesi en ta faveur e kweseo mebe maune wo jesi le agbe me en ta faveur à partir de rien du tout maune wo jesi la gbe me Mashakata badakata. Me dogbeda le gapopo yame. Amesia meke avade le jode dio. Futo le wavu kwa mede. Mi dogbeda be bataille de siade. Eike meleto ahwa de siade azeoma hwa. Méchante personne. Ame vodi ochi terentiwa. Maune kwe kokuo. Maune wakwa na olente kanya ya.
Kidadaba shakadabaya. Viwo yawo. Oh Yesu. Ewe nyemia. Bemo popo. Apeto. Va na demi. Yesu ne de olende kanye ya. Consider ya nenye jidu dupe consider now. Bebe consider ya. Nenye jidu dupe consider now. Le Yesu Christo pen come. Globe amen. Ah. Israel. Jacob mawe. Besiagbe. Evi o rien o maou. Evi o rien o. Mi matem survivre. Même une minute. Ou manormal. Ewenye mi ape mokpokpo apeto. Ta ndekanye ya. Va na khonami. Va na demi. Mashakala bakataya. Ewenye mia pemo popo. Yesu va na demi. Mi gaja ye jimi adogbeda. Mi gaja adogbeda e medibe ndekanye amila gana mon popo untude ni ana mon popo nyonde. Amede ikeme kpocho ye pa gbe na Yesu. Yesu menye de lakle apetona gbewo. Enya ya senwede elevevede. Gasia game ami glone parce que enyi nya ike levevede bedodo na ike levevede wayantoya. Mais Yesu na nye de lakle apetona agbe. Enya ya mega twese fefe nya o me dogbeda de ta obe ma ou pe gbogbo ne kpede nti o na senya ya gome. Que le Saint-Esprit t'assiste, t'accompagne afin que tu puisses réellement comprendre ce que nous sommes en train de dire. Mais Yesu do la nye kololana agbe. Yesu do la nye mofiala le guide de ta vie. O la te ina chochi des années, des décennies. Yesu manya peto na gbewolo. Yesu o ma twa gbewo chona Yesu. Ta ne le semian kofifila ye ele nonomea mais tu sais très bien que tu n'as aucune relation personnelle avec Jésus. Kade deme le ople Yesu domewa. Mais de kuku wo gbedodo da ya gbede niamti. Wo gbedodo da ya towe. Wo gbedodo da ya ma une yira o mebe ni ato gbeda gbede nti o. Globe na apeto Yesu. Me dakbe na olende kanye ya. Elabena elonye ha. Apeto Yesu. Ekude nye ha nye nouveau ota. Me cho agbenye na o. Cho nouveau nye o katan cho kem. Le chinam le wo hume. Hom eye nanam agbe. Me gbenou le nouveau si a nouveau bo. Me gbenou le gbogbo si a gbogbo. Me donc bena obe manye o de kapeto. Amen. Maou ne yira wo ike wo gbedodo da ya mi a dogbeda de ta wo de kam mi a dogbeda. Maou akpena o le evio de ike wo gbedodo da ya tche pa gbena wa. Akpena o le pa gbeta le Yesu Christo pe nkome. Me gleda siome lujine Yesu wamen vevene no nyikwi ale kene kpede David ntia kpede hanti le Yesu pe nkome fa kone wo jesi le pa gbeme le Yesu Christo pe nkome. Amen. Mi dogbeda be maune tojio azunu do nuna maune tojio wade lupo gede le satana pasime tojio e wodie meleglo we meleglo maune tojio que anye instrument le maou pasime ne wo gbedodo da yade me de kuku bena
et nous ami les Facebook dit allo par WhatsApp ni akpedenti o mi ade adam no so agbeuna Yesu voa odola zonku Yesu, tu dois marcher avec Jésus. Ta mi ade adam nous allons te conseiller seulement mimdia onde na o. Et nous allons te donner de bons conseils. Dès qu'on l'a te no agbena maudoa ni akpedenti o ta mebene o ogbedododa veveya. Nous ami les Facebook dit allo, les WhatsApp dit quoi? Mia ade adaunao sea maou ne yirao et mi dakbena maou. Nous remercions le Seigneur ce matin pour cette opportunité que le Seigneur nous a encore accordée. Akbena maou bega nanye kudo mon popo ya bena mia gado beda quelques minutes de prière seulement. Maou ne yirao mebe afisi afine le maou ne yirao lo maou ne yirao mebe Psaume 86 pe kupuya le verset 17. Seigneur, opère un signe en ma faveur. Maoune wenaola, mebe maoune wenao, nous kunute, maoune surprendre, maoune wojesi la gbeome, le kosira yame, le Yesu Christ open comme, et mdekuku bena, et comme mi le toi, nous sommes dans des temps difficiles, hein, nous sommes dans des moments difficiles, et les CA, et il y avait véré megale glonoya, chaque semaine, à Jagbagbabe à son ankeke de cas, à jeûner na, au CA. Son kekereka a jeûné dans cette nouvelle semaine. C'est la semaine de la Pentecôte aussi. Jagbagba la ron sodo doko dit à son ankeke de quoi. Atina nous donne à jeûner au moins jusqu'à midi, voire 14h, 16h ou toute la journée. Et laissez à y aglowo di menyaona maou. Mais donc c'est un touré, mais donc c'est nyon de l'indécania. Le considère mais cette nouvelle semaine. Trouve au moins un jour, une journée. Et c'est à Maoune Yiro, Yeme Dogbedabe, nous sianu na glona mawade, Maoune Sene wa wenao, le Yesu Christ au Père Nkome. Semaine prochaine, lundi, le lundi prochain, c'est le 24 mai. Ne Yesu Mouvoa, 4h45, Miaga Dogbeda pour la nouvelle semaine. Ni sojora gbewan ni lundi de Pentecôte. Ta me donusen bena Miaga Dogole. Il y a mes nouvelles pages Facebook, il y a Soteria 228. Soteria 228. Niagado Goledi et nous allons continuer la prière. Et laissez à Maoune Yirao, afisi afine, elle est Togoyo, elle est Doudé, mo Bene, Ghana, Yovodeo, mais ben Maoune Yirao, le à Bo Sosome, Nisojoragbe à 4h45 GMT. 4h45 GMT, nous allons encore prier pour la nouvelle semaine. Ye eyi comme mi le tota bedodorang batikonao, ne bedodora le tikonawa. Enye Jesse Bena, tu ne te portes pas bien, ça ne va pas. Ende les gens, on laisse à ne enye Christoton, un croyant. Ye bedodora le tikonao bois. Anyabe il y a un souci. Attends le coup de unchi. Ta mebena et nisojoragbe. Nous allons continuer la prière. En hébreu bien sûr, sur notre nouvelle page Facebook Soteria 228. Soteria, c'est un mot grec. C'est un mot grec qui signifie simplement salut. Le salut, il est question du salut en Jésus-Christ. Ah, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te fortifie. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Et les bébés il est ça. Mi ganglobe mi le bedodoramo. Quand vous priez, priez pour nous aussi. Et mi les dogbeda de mi donc kumia chamia dit hein de coucou garder même juste une minute, dit Seigneur fortifie-les, dit Seigneur donne-leur ta grâce, maou donu san maou beda meya onuti et laissez à ne les dogbeda me ganglobe mio lo me ganglobe mio maou ne yelo bo nglobe mio. Et s'il y a des questions, s'il y a des remarques, s'il y a des suggestions, des sujets de prière, des témoignages, Magableke, s'il y a des questions, des remarques, des suggestions, des sujets de prière, des témoignages, ou ne mausonde dare didinao, et dioglonobe a semé, a fanou de miame doyamea. Il y a un seul numéro, le plus 228 93 52 21 21. Plus 228 93 52 21 21. Pasteur Vivi Kojo, Yema Gaglede Kabe. Le Seigneur a mis sur notre cœur beaucoup d'activités, deux domaines principaux. Miwanatol et domaine Gangam et évangélisation et ministère des jeunes.
Donc le Seigneur a mis sur notre cœur beaucoup d'activités. Nous prions que le Seigneur va ouvrir les portes et nous allons exécuter ces activités-là pour la seule gloire du Seigneur. Si tu as des questions, sens-toi libre, pose-les. S'il y a des remarques, des suggestions, des sujets de prière, des témoignages ou pour soutenir cette œuvre semée dans ce ministère, contacte-nous par Facebook ou soit par WhatsApp plus 228 93 52 21 21. Maoune Yirao Juan Megale Blekebe Nisojoragbe à 4h45 Niadogo Yesu ne Yirao Kosira ne Jejino Miadogbera Oreka Miadogbera Maou Megagle Evio da Siome Medogbera de Evio Mata Medogbera de Evio Untu Evio Nyonu Mata Irele Kosira ya menoni kudwe Kosira ne Jejine me dogbera benti fafa onuti fafa ne noni kudo e la fisi afi le apeme le besro de pe e dome asime onuti fafa ne noni kudo e le Yesu Kristo pen come dodo de pepe ke futo wode pa gbemti ami ble dodo adome le Yesu Kristo pen come ye mi dogbera bena mi sama COVID-19 pe dolele ana o ma u khona mi de mille dolele asime Dekihiale dolele asime megle togo vio katada siome togo vio le duta megle da siome nonikudo le Yesu Christo nkome. Amen. C'est la semaine de Pentecôte. Bonne semaine, excellente semaine de Pentecôte au nom de Jésus. Maoune sera au pont sea ne maou visiter a meare e nuere minalo me dogbera be kaka konsira ane voire Yesu ne sera au pont mawo nuena olo Kosira ne jeji nao e nyaglodi pe haya ne vai menao doto ha pe nyatio nyaglodi me ha ke gbonaya ndogberabe ne vai menao le Yesu pen come. Au revoir. Minimse euradime kama semamame Ube usenga mio Ma ube dodo Nele kama tematro Nusi mauira Merkete ma povide Kama si mauro de unye Ela babe Ma ube dodo Nele kama tematro Nusi mauira Merkete ma povide Kama si mauro de unye Ela babe Tamesi maudo de unye Ela babe Joseph lavanya mega maude che E plena novia oh Ba Joseph lavanya mega maude che E plena novia oh E jago fulele jago me O detto panu O detto unya mega ke E siga me swa O vado la babe E siga me su O vado la babe Oh Mau bedodo, nada que matro, no si mauira me gete ma bufide, tamasi maudo de unye, la babe, tamasi maudo de unye, la babe. Beto me tiba, nuna nyona inovio, oh, me bema ingo, pagande me be, no, como te manjei. Okidere uye, omagale jijimba, ewase unkonyo, ona babai, oma tuna jijore homo, atiapu jago ha, babiola daro koko, tamasi maudore uye, la babe, tamasi maudore uye, la babe, mekanu shale jojobo. Makanusi wa mama ole klimo
Kameli bona Yesu atronyentia Utoba nkumala keso Nyam nyam Hey Kameli bona Yesu atronyentia Utoba nkumala keso Nyam nyam Nejiji harava magogoya Kameli bona Yesu atronyentia Utoba nkumala keso Nyam nyam Hey Mau pedodo Naraka tematro Nanusi maura Magate ma pofide Tamasi mauro de unye Elavame Tamasi mauro de unye Elavame Marcos Oh, c'est bla majijo mavamo Yesu le menyeta wachacha me warumwe Oh, c'est bla majijo mavamo Yesu le menyeta wachacha me warumwe Magatichowa tu plejo kuke me sonone Jamais de vire be godivu me swako toto Yesu le menyeta wachacha me warumbe Yesu le menyeta wachacha me warumbe Ebe jome wana ka oro donya Ne kudi me domenye me chi magajao Yesu le menyeta wachacha me warumbe Yesu le menyeta wachacha me warumbe Yesu le menyeta Yani depe manyani mlope namo Mafokodo Yani depe manyani mlope namo Ulak baoro Yani depe manyani mlope namo Asaboni ekumasasye Yani depe manyani mlope namo Yo 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 yo